الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله خصوصا على سيد الرسل وأكمل الرسل وأجمل الرسل وأفضل الرسل وأحسن الرسل وأجدر الرسل وأتم الرسل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل يا لا تقنطوا من رحمة الله إن إنه هو الغفور الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وقال النبي صلى الله عليه وسلم
تركت فيكم الأمرين كتاب الله وسنتي أو كما قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين خطائیں دیکھتا بھی ہے عطائیں کم نہیں کرتا سمجھ میں کچھ نہیں آتا وہ اتنا مہربان کیوں ہے تو رحیم ہی نہیں اے خدا تو رحیم سے بھی رحیم ہے تو ہے بات بات کو جانتا تو علیم سے بھی علیم ہے میں نے کیسے کیسے گناہ کیے تو نے دیکھے اور چھپا دیے تو ہے مہربان اے میرے خدا تو رؤوف ہے تو رحیم ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سارے حضرات ذوق و شوق محبت نال درود پاک کملی والے دی بارگاہ دے اندر تلاوت فرماؤ تاکہ محفل اور بھی زیادہ بابرکت ہو جائے قابل سر تقرین و تعظیم عزیز دوستو بزرگو بارگاہ خدائے لم یزل دے اندر دعا گوہاں حق تعالی جل شانہ میرا توڑا آمنا اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول تے منظور فرماوے عزیزان ملت الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ رب العزت نے آج دا دن مسلمانانوں خوشی دا دن عطا فرمایا ہے اور آج دی اے بابرکت گھڑیاں اے بابرکت لمحات عید الفطر دی صورت اندر اللہ رب العزت نے مینوں تو رحمت فرمائے میں ممنون و مشکور ہاں پیکر اخلاص استاذ القرآن حضرت مولانا قاری جمیل احمد صاحب حقانی رحمت فیوز حمدہ اور حاجی عبدالستار صاحب فرمانی کہ جنہ دی پرخلوص دعوت
اللہ رب العزت نے اج عید دے دن نو بھی تواڈی میری ملاقات دا موقع عنایت کیتا ہے۔ دعا ہے کہ جس طرح اج ہر بندہ نماز عید الفطر ادا کرن واسطے اللہ رب العزت دے گھر دے اندر خوشی خوشی آ رہے ہیں، دعا ہے کہ اللہ تعالی اسا سارے انہوں قیامت والے دن دی بھی خوشی نصیب فرماوے۔ محبت نال کہہ دیو آمین۔ ہو سکتا ہے کہ کسے دے سفید بالاں دے صدقے اے دعا خالق عز و جل دی بارگاہ دے اندر قبول ہو جاوے تے تیرا میرا بیڑا پار ہو جائے۔ عزیزان ملت، اللہ رب العزت نے دراصل دنیا دا نظام، کائنات دا نظام چلایا ہے ڈی جی خان والوں تیرے میرے سمجھاون واسطے کہ میرا بندہ اے عید عود تو مشتق ہے، یہ دا معنی ہے بار بار لوٹ کے آونا۔ اللہ نے مسلمانانوں عید الاضحیٰ بھی عطا فرمائی، عید الفطر بھی عطا فرمائی، پھر جمعۃ المبارک دا دن اے بھی مسلمانہ واسطے خوشی دا دن کہ سید الایام جس کو اللہ نے بنایا۔ عزیزان ملت، اللہ پاک دراصل اس بات دا درس دیونا چاندن کہ میرا بندہ جی میں عید والے دن اپنے آپ کو خوش رکھ کے عیدگاہ دی طرف آنے، تیری زبان سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر دی صدامہ بلند ہو دیا۔ میرا بندہ تیرے واسطے دعوت فکر ہے کہ کل قیامت والے دن بھی اللہ تو خوشی طلب کر، اللہ قیامت والے دن بھی خوشیاں نصیب فرماوے۔ رحمت حق بہانہ میں جو ہے کہ اللہ دی ذات تے تینوں میں نو بخشن دے بہانے لب رہیے کہ میرا بندہ میری در دولت تے آکے میری رحمت دا امیدوار بننا تیرا کام میں، تیرے گناہاں تے رحمت والی قلم پھیر دیونا میں اللہ دا کام میں۔ محبت نال کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے دوستا میرے بزرگا رمضان المبارک دا مہینہ کل اختتام نو پہنچیا، کتنی برکتاں تے رحمت دیاں گھڑیاں تیرے میرے کولوں جدا ہویاں کہ جے دم جی سو یاد کرے سو برکتاں ماہ رمضان دیاں جے دم جی سو یاد کرے سو برکتاں ماہ رمضان دیاں امت نبی تے نازل ہویا، امت نبی تے نازل ہویا، رحمت رب رحمان دیاں یہ دم جی سو یاد کرے سو۔ میرے دوستو میرے بزرگوں، امام الانبیاء خطیب الانبیاء رئیس الانبیاء شب اسراد دلہا جناب سید القونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو رمضان المبارک دا چاند نظر آندے اللہ رب العزت فرمیدن فرشتیانوں آ میرے فرشتیوں جہنم دے دروازے بند کر دیو، جنت دے دروازے کھول دیو، بے اذن الہی فرشتے جہنم دے دروازے بند کر دیں دن، جنت دے دروازے کھول دیں دن۔ پہلی رات رمضان المبارک دی اللہ پاک فرمائی دن آ میرے فرشتے ہو جاؤ ایک لکھ جہنمی جہنم تو آزاد کر کے انہوں جنت دا وارث بنا دیو۔ محبت نال سبحان اللہ، ایک لکھ جہنمی جہنم تو آزاد ہو کے جنت دا وارث بن جاوے۔ دوسری رات
اللہ پاک دے فرشتے عرض کر دن اللہ اج بھی 1 لاکھ جہنمی جہنم تو آزاد کرنا ہے۔ اللہ پاک فرما دے نہیں نہیں، آج رات بھی دوسری تے 2 لاکھ جہنمی جہنم تو آزاد کر کے انہوں جنت دا وارث بنا دیو۔ تیسری رات 3 لاکھ وقت گزرتا جدو جمعے دی رات آ جاوے اللہ فرماتا میں جمعے نو سید الایام بنایا ہے۔ آج پچھلا ٹوٹل میزان کرو جتنے جہنمی جہنم تو آزاد ہو کے جنت دے اندر پہنچ گئے، آج اتنے نال ہور ملا لو جہنمیاں نو جہنم تو آزاد کر کے جنت دا وارث بنا دیو۔ پھر چلتا دوسرا جمعہ تیسرا جمعہ آخری دہاقہ شروع ہو وجے جید اندر اللہ پاک نے لیلۃ القدر عطا فرمائیے۔ جدو لیلۃ القدر آ جاوے اللہ فرما دن تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ میرے فرشتوں زمین دے چپا چپا تے پھیل جاؤ، زمین دے ٹپے ٹپے تے پھیل جاؤ، میرے بندے دعا کریں تے آمین آکھو۔ اللہ فرشتوں رو حکم دے دے فرشتوں آج پچھلا ٹوٹل میزان کرو جتنے جہنمی جہنم تو آزاد ہو کے جنت دے وارث بن گئے۔ آج لیلۃ القدر دی برکت نال اتنے بندے نال ہور ملا لو جہنمی جہنم تو آزاد کر کے جنت دے وارث بنا دیو۔ پھر رمضان المبارک دے باقی جتنے ایام بھی باقی ہوئے چونکہ امام الانبیاء نے فرمایا لیلۃ القدر نو آخری عشر دی تاک راتاں دے اندر تلاش کر، جتنے بھی ایام باقی بچ گئے رمضان المبارک دے جدو رمضان المبارک دا مہینہ تکمیل نو پہنچ دائے عید دا چند نظر آن دائے اللہ فرما دے فرشتیوں مزدور نو مزدوری اس ویلے مل دیئے جدو اپنا کام تمام کر لوے مکمل کر لوے۔ ہن مزدور نو مزدوری دیون دا ویلا ہے، کل دا دن میں اپنے بندیاں نو خوشی دا عطا فرمایا ہے، لہذا پچھلا ٹوٹل میزان کرو جتنے بندے جہنمی جہنم تو آزاد ہو کے جنت دے وارث بن گئے، آج عید دی برکت نال اتنے نال ہور ملا لو جہنمیاں نو جہنم تو آزاد کر کے جنت دا وارث بنا دیو۔ محبت نال بولو سبحان اللہ کہ خاصاں دلائیے نہ آماں دلائیے، خاصاں دلائیے نہ آماں دلائیے، اے جنت نبی دے غلاماں دلائیے، جڑا جڑا بندہ بھی جنت دا طلبگار محبت نال سبحان اللہ۔ میرے دوستا میرے بزرگا آج دا دن عید دا دن بڑی برکت والا بڑی رحمت والا اللہ پاک فرشتیاں دی ڈیوٹی لا دین دن۔ میرے فرشتیوں آج دیکھو کہ عید گاول میرے منن والے بندے کپڑے بھی نوے پائن پگڑی بھی سر تھے نوی بدھیے خوبصورت لباس پائے اپنے آپ نو خوشی خوشی دا اظہار کر دیا ہویا آ رہے عید نماز ادا کرن واسطے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد صداوا انہاں دی زبان تن اللہ فرشتیاں دی ڈیوٹی لا دین دن رستے دے سجے پاسے کھلو جاؤ ہر آون والے بندے نو سلام کرو
ہر آمن والے بندے واسطے دعا کرو کہ تواڈے اوتے اللہ دی سلامتی ہووے، اللہ دی سلامتی ہووے۔ آڈی جی خان والو، اللہ پاک نے توانو مینوں بھی عید والا دن عطا فرمایا ہے، میں قربان جاواں اس عید والے دن تو جدو امام الانبیاء خطیب الانبیاء رئیس الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرزمین مدینہ دے اندر مسجد نبی دی طرف رواں دوائن، امام الانبیاء مسجد نبی بل تشریف لے کے آ رہے ہیں۔ دعا کر اللہ پاک تینو مینو بھی مدینے دی محبت نصیب فرماوے، مدینے والے دی محبت نصیب فرماوے۔ دعا کر اللہ پاک تینو مینو مدینے دی زیارت نصیب فرماوے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، کہ جس بندے نے میری قبر انور دی زیارت کی تھی میں محمد تے واجب ہے کہ او دی شفاعت کراں، کہ جیڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے، یہ دل وچ مدینے نو ویکھن دی تمنا ہے، ہاتھ چاہ کے آکھے سبحان اللہ، کہ جیڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے، بن جاندے کدے نہ کدی مہمان مدینے دے، بن جاندے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے۔ ایک بار زیارت جو کر آئے مدینے دی، ایک بار زیارت جو کر آئے مدینے دی، ساری عمر نہیں دے سکے دے، ساری عمر نہیں دے سکے دے، احسان مدینے دے، ساری عمر نہیں دے سکے دے۔ لگتا ہے روزے رکھ رکھ کے تھک ہی گئے ہو کہ تھوڑے کو سبحان اللہ بھی آج نہیں آکھی جا رہا، محبت نال کہہ دو سبحان اللہ۔ عزیزان باللہ سبحان اللہ کرتے اج عید دا دن نے ذمہ داری دے نال نہ خرچہ ہوتا ہے تے نہ ہی پرچہ ہوتا ہے، مفت دا جنت میں چرچہ ہوتا ہے۔ جنہوں اللہ نے زبان عطا فرمائیے محبت نال بولے سبحان اللہ، کہ ایک بار زیارت جو کر آئے مدینے دی، ساری عمر نہیں دے سکے دے، ساری عمر نہیں دے سکے دے، احسان مدینے دے، ساری عمر نہیں دے سکے دے۔ رحمت کائنات منبع فخر موجودات امام الانبیاء خطیب الانبیاء رئیس الانبیاء مسجد نبی دی طرف تشریف لے کے آ رہے ہیں نماز عید پڑھاون واسطے۔ رستے دے اندر بچے کھیل دے نظر آئے تے بڑے خوشی خوشی نظر آئے، انہاں دے اندر ایک لڑکا ہے، ایک بچہ ہے جدی اکھاں چوں نیر جاری ہیں، اکھاں چوں آنسو جاری ہیں تے روئی جا رہے ہیں، روئی جا رہے ہیں۔ میں قربان جاواں اس شان والے بچے تو، اس عظمت والے بچے تو کہ جس کو اللہ پاک نے عید والے دن اے خوشی عطا فرمائی۔ میرے دوستا امام الانبیاء تشریف لے کے آ رہے ہیں، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے انہاں بچیاں کولوں جڑے بچے کھیل کود دے اندر مصروفن، نال انہاں دے نال ایک بچہ
بچہ کھڑا جدی اکھاں چوں آنسو جاری ہیں امام الانبیاء نے پوچھنا کیتا بیٹا تو کیوں رو رہی ہے بیٹا تو کیوں رو رہی ہے تیرے رومن دی وجہ کیا ہے تیری اکھاں چوں نیر جاری ہیں تیری اکھاں چوں آنسو جاری ہیں وہ بچہ عرض کرن لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیوں نہ رواں اج عید دا دن میرے سر تے شفقت دا ہاتھ رکھن والا باپ کوئی نہیں اج مینوں پیار دیون والی ماں نظر نہیں آ رہی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے امام الانبیاء نے فرمایا آؤ میرا امتی یتیم بچہ کیوں پریشان ہونا ہے روڑ دی کیڑی لوڑے اج تیرا سر کا بال تیرے سر دے دست شفقت رکھن والا نہیں میں محمد تیرا باپ بنوینا تیرے سر دے میں شفقت دا ہاتھ رکھنا کہ یہ دن رات آنکھیں جی نم کس لیے ہیں بیمار بولے ہے کون اب ہمارا وہ یتیم بولے وہ مسکین بولے ہے کون اب ہمارا تو بولے محمد تو کس لیے ہیں آ بچہ پریشان ہون دی لوڑ نہیں آج جی کر تیرے سر دے دست شفقت رکھن والا باپ نہیں پریشان نہ ہو میں محمد نو اپنا باپ سمجھ لائے میں محمد تیرے سر تے دست شفقت رکھنا تینو باپ والا پیار دینا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی بل تشریف نہیں لے گئے اس بچے نو لے کے گھر تشریف لے کے آئے نا او یتیمہ دے دل دکھاون والے ہو یتیمہ دے مال نو کھاون والے ہو ویکھ امام الانبیاء دی زندگی تینو مینو کیسا درس دے رہی ہے یتیمہ دے نال پیار کر یتیمہ دے نال محبت کر اج باپ دنیا تو رخصت ہو بچے بڑا بھائی سب کچھ اپنے کنٹرول دے اندر لے لوے جدو چھوٹا بھائی یتیمی دی حالت پلن والا جوانی نو پہنچے آدھا تیرے خرچے کی دل تینو پڑھایا ہوں تیرے ہر طرح دے میں اخرجات برداشت کریں داریاں اج تو میرے کلو اپنے باپ دی کیڑی جگیر منگنا ہے جیداد منگنا ہے میرے دوستا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسے دے یتیم دے سامنے کسی یتیم بچے دے سامنے اپنی اولاد نو پیار نہ کر متا او دا ٹھٹا سا تیری اولاد تے پے بننے کسے یتیم نو بیک کے اپنی اولاد نو خرچہ نہ دے یتیم دا دل نہ دکھ بننے کسے یتیم نو بیک کے اپنی اولاد نال خوشی دا برتاؤ نہ کر او پتہ نہیں اس یتیم دے دل تے کیا گزرے کسے یتیم دے سر تے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سر تے ہاتھ شفقت دا رکھنا تیرا کام میں تیرے ہاتھ دے اندر یتیم دے سر دے جتنے بال آ گئے اللہ پاک اونا بالا دی مقدار دے اندر تیرے گناہاں نو معاف کر دے سے رحمت کائنات مسجد نبی والنی گئے صحابہ انتظار دے اندر کملی والے تشریف لے آمین آکے نماز پڑھامین خطبہ ارشاد فرمامین
امام الانبیاء دے منتظر رن رحمت والے پیغمبر دے انتظار چن لیکن کملی والے اس یتیم بچے نو لے کے گھر گئے ام المومنین حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حکم فرمایا عائشہ ویسے سے اللہ پاک نے ازواجہ امہاتہم کہ اللہ پاک نے میں محمد دی بیویاں نو امت دیا ماما بنایا ہے ویسے سے میرا ہر امتی توڑا بیٹا ہے لیکن اج اللہ پاک نے کرم فرمایا ہے ایک یتیم نو لے کے آیا انہوں غسل بھی دیو انہوں اچھے سے نوے کپڑے بھی پواؤ انہوں ماں والا پیار دیو سرما پواؤ خوشبو لاؤ اے یتیم بچہ یہ آج خوش ہو گیا تھی اللہ پاک بھی خوش ہو گئی سے اسی طرح دا ایک واقعہ حضرت امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دنال بھی پیش آیا حضرت بھی عید نماز پڑھاون واسطے مسجد دے تشریف لے کے آ رہے ہیں بازار دے اندر ایک روندہ ہوا بچہ ملے آئے حضرت پوچھن لگے بچہ کیوں رونا ہے تیرے رومن دی کیا وجائیں آج تے خوشی دا دن نے ہر بندہ خوشی دے اندر تینوں بھی خوش ہونا چاہی دائی وہ بچہ آدھا جی میں یتیمہ میرے سر تے باپ دا سایہ نہیں میں نو پیار دیون والی ماں نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس بچے نو لے کے گھر گئے اپنی زوجہ محترمہ نو جا کے حکم فرمایا نے عمر دا لختے جگر اگر عبداللہ پرانے کپڑے پالوے اگر وہ غسل نہ کرے خوشبو نہ لاوے او سرما نہ پاوے میں عمر بن خطاب تھے کوئی اثر نہیں یہ میرے دور حکومت دے اندر ایک یتیم نو بھی خوشی نہ ملی متا اللہ پاک میں تھے ناراض ہو بنجن آج دے خوشی واسطے میں اس یتیم نو خوش کرنا چاہنا میں یتیم نو روامنا نہیں چاہتا میرے دوستو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے دی تیاری ہون دے بعد انہوں آدم آ میرا بچہ میری انگل پکڑ کے میرے نال چل بچہ دو چار قدم چلیا سے رک گیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بچے رومن دی کیا وجائیں کیوں رو رہے ہو وہ بچہ جواب دے اندر عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ بھی میری انگلی پکڑ کے چل رہا کاش کہ آج میرا ابا زندہ ہوندہ میں نو اپنے کندھیاں تے سوار کریا امام الانبیاء دی اکھاں چوہاں سجاری ہو گئے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے نو بھی اپنے کندھے تے اٹھا لیا موڑیاں تے چالے جس طرح امام الانبیاء مسجد نبی دے اندر داخل ہوئے صحابہ کرام کے جتنے بچے بھی عید کی خوشی اندر مستغرقن بڑے خوشی خوشی چہرے تھے اثراتن سارے دی اکھاں چو آنسو جاری ہو گئے اپنی تمنا دا اظہار اللہ دی بارگاہ دے اندر انج کرن لگن کے کاش آج ساڑھے سر تے بھی باپ دا سایہ نہ ہوگا آمنہ دلال دی سنو شفقت نصیب ہوندی آج ساڑھے سر تے بھی باپ دا سایہ نہ ہوندہ امام الانبیاء دا پیار نصیب ہوندہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت نصیب ہوندی رحمت والے پیغمبر دی سانو عقیدت نصیب ہوندی میرے دوستوں میرے بزرگوں جی خان والوں میں بھی تنو دعوت فکر دیونا چاہنا اپنی خوشی تو پہلے یتیم دی خوشی نو بیٹھ یہ یتیم خوش ہو گیا رب مجید خوش ہو گئی سی یہ یتیم خوش ہو گیا رب کریم خوش ہو گئی سی اللہ دی ذات پہ تیرے میرے بخشن سے بہانے لگ رہی ہے
میرا بندہ میں دراصل عید دا اجتماع عید دا دن تینوں اس دن دی فکر دماغ واسطے بنایا ہے کہ جویں اج تو عید گاہ دے اندر خوشی خوشی آ رہے ہیں کل قیامت دے روز دی بھی خوشی طلب کر کل قیامت دے روز واسطے بھی خوشی طلب کر اللہ دی ذات نے آواز دینی لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار کتنے گئے بادشاہ این الملوک کتنے گئے بادشاہ کتنے گئی بادشاہ دی بادشاہت اج دا دن واسطے کون بادشاہ ہے للہ الواحد القہار اج دے دن میں قہار دی بادشاہی ہے اللہ پاک اپنی قہار ہومن والی صفت دے اندر بخاری شریف دی طویل حدیث مبارکہ ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک اپنی قہار ہومن والی صفت میں جھوسن اپنی جبار ہومن والی صفت میں جھوسن ہر بندہ اپنے گناہاں دی بدولت پسینے دے اندر شراب نور ہو سی کسے نو گھٹیا تک پسینہ کسے نو پڑلی تک پسینہ کسے نو گھٹنے تک پسینہ کسے نو تیبل تک پسینہ کسے نو سینے تک پسینہ کسی نو کدیا تک پسینہ کسی نو کنہ تک پسینہ دے کئی گناہگار بالکل پسینے دے اندر شراب نور ہو سن سورج سوانے زیادے برابر ہو گئی سی سورج دی اتنی تپش اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر کہتی مجھتر کہ اگلا دی بارگاہ دے اندر کچھ عرض کرے سب لوگ مل کے حضرت آدم علیہ السلام دی خدمت عالیہ دے اندر کٹھے ہو سن اے ابو البشر تو سب پوری خلقت دے باپ ہو اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کرو اللہ حساب و کتاب دا معاملہ آسان فرماؤ حضرت آدم علیہ السلام بی بی خان والو جواب دے اندر فرمیشن آؤ میری اولاد آؤ ابن آدم میں اللہ دی بارگاہ دے اندر تیویں عرض کرا ہو سکتا ہے اللہ پاک میرے کو سوال کرنے آدم میں جو تنو منع فرمایا ہے لا تقربا هذه الشجرہ اس طرف دے قریب نہیں بننا اس طرف دے نیڑے نہیں بننا لیکن میرے آدم تو سب سے چلے گئے آوے میں اپنے خالق نو کڑے مونال جواب دے سا لہذا حضرت نو دے دروازے سے چلے جاؤ حضرت نو علیہ السلام دے دروازے تے ساری خلقت کٹھی ہو کے عرض کرے سی اللہ دے پیغمبر اللہ نے توانو نجیب اللہ بنایا آدم ثانی توڑا لقابے اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کرو اللہ حساب و کتاب دا معاملہ آسان فرما اللہ حساب و کتاب دا معاملہ آسان فرما حضرت نوح علیہ السلام بھی جواب دے اندر فرمیشن اللہ دے محبوب دے امتیو انبیاء دی امتیو اے ابن آدم میں اللہ دی بارگاہ دے اندر کی میں عرض کرا ہو سکتا کہ اللہ پاک میرے کولو بھی پوچھ لمن آدم جدو میری خلقت واسطے میرے بندیاں واسطے تو سبت دعا کی تھی آئی 950 سال گزرن دے بعد میں تواڈی دعا نو قبول کیتا تے اپنی مخلوق نو برباد کر دیتا مسمار کر دیتا ایجی خان والو ایک دہاڑی اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام نو حکم فرمایا میرے نوح اج سارا دن مٹی دے برتن بناونے کا توڑا کام میں حضرت نوح علیہ السلام نے مٹی دا گارا بنایا پانی پایا گارا بنایا گارا بناون دے بعد برتن بنائے انہوں بھٹی دے اندر آوے دے اندر پکایا گیا جلے شام دے وقت ہویا اللہ نے فرمایا میرے نوح انہاں برتنوں ہون تروڑ
دے حضرت نوح علیہ السلام انہاں برتناں نو تروڑ بھی رہن تے اکھاں چوں آنسو بھی جاری ہیں چہرے تے مایوسی دے اثرات ہیں اللہ پاک نے پوچھنا کیتا میرے نوح تواڈے چہرے تے مایوسی دے اثار کیوں ہیں غمگین کیوں ہو اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی میرے اللہ تساں جان دیتے ہو میں کیوں پریشان ہاں میں کیوں غمگین ہاں میرے آگو کیا وجہ عرض کی تھی اللہ اپنے ہاتھ دی بنائی ہوئی چیز کو مسمار کراتے میں نو دکھ لگ گئے میں نو پریشانی ہوئی ہے میں نو غمگینی ہوئی ہے اللہ نے فرمایا آج تو پتہ لگ گئے اپنے ہاتھ دی بنائی ہوئی چیز کو بندہ کنے مسمار کرے تے کتنا دکھ لگ جائے جدو میری خلقت دی بربادی واسطے تساں دعا کی تھی آئی خلق تو بھی آتائی ہنتے میرے بندے جنہاں نو میں رب نے بھی اپنے ہتھا نال بنایا ہے اللہ ایڈی محبت کرن دے باوجود بھی قیامت والے دن قہار ہون والی صفت وچ حسن جبار ہون والی صفت وچ حسن تیرا غازی خان والو اس دن جتنا مامنی ہے تے آمنہ دلال دی شفاعت کا مامنی ہے آمنہ دلال دا پیار تے محبت کا مامنی ہے آج میں تو دعوت فکر دینا کملی والے دینال پیار کر لو امام الانبیاء دا اتباع تے فرمان برداری کر لو رحمت والے پیغمبر نال محبت کر لو کہ جس دل وچ عشق محمد دا اس دل وچ نور آ جاندا اے انج نہیں یار پیار نال کہہ دو سبحان اللہ جنہاں نو حضور علیہ السلام دے نال محبت ہے ہاتھ چوک کے کہو سبحان اللہ کہ جس دل وچ عشق محمد دا اس دل وچ نور آ جاندا اے جدو کریے ذکر او سونے دا محفل نو سرور آ جاندا اے حضرت نوح دے بعد حضرت داؤد دے دروازے تے حضرت داؤد دے بعد حضرت موسیٰ دے دروازے تے حضرت ادریس دانیال حزقیل یوشع یسع حضرت عیسیٰ دے دروازے تے پہنچ ویسے سارے لوگ جمع ہو کے حضرت عیسیٰ اکثر میرے اندر بھی جرت نہیں کہ میں اپنے اللہ کی بارگاہ دے اندر کچھ عرض کرا ہاں ایک دروازہ ہے امام الانبیاء دا خطیب الانبیاء دا خاتم الانبیاء دا اس محبوب دو عالم دے دروازے سے چلے ونو جنہاں نو اللہ پاک نے شفیع المذنبین بنایا ہے رحمت للعالمین بنایا ہے راحت للعاشقین بنایا ہے مراد المشتاقین بنایا بدر الدجا شمس الضحا آب قوسین او ادنی دا مصداق سارے لوگ جمع ہو کے امام الانبیاء در دولت حاضر حسن امام الانبیاء فرمائسن میرے دروازے سے آئے ہو اللہ پاک نے میں شفیع المذنبین بنایا ہے اللہ نے میں شفاعت کا تاج پوایا ہے میری شفاعت بھی قبول کی گئی ہے میں اللہ کی بارگاہ دے اندر عرض کرنا چاہنا امام الانبیاء اللہ دے حضور سربا سجود ہو سے ڈیرہ غازی خان والو عید اجتماع کے اندر تشریف لے آور والو رحمت کائنات اس گناہگار امت لئی اللہ دے حضور سربا سجود ہو سے جیڑا نبی اپنی گناہگار امت واسطے روندہ ہوا دنیا تے آیا آقا علیہ السلام
دے لب ہل رہے ہیں اپنے اللہ کو لوں اپنے خالق کو لوں امت دی گناہاں دی معافی طلب کر رہے ہیں زندگی دے اندر بھی امت دے گناہاں واسطے معافی طلب کیتی دنیا تو جانیا ہویا آقا علیہ السلام نے آکھا اسرائیل مینوں تے یار دا دیدار پسند ہے یار دے نال ملاقات پسند ہے مینوں میرے یار نال ملاون واسطے آیا ہے لیکن اللہ تو پوچھ اللہ میرے مرنے دے بعد میرے دنیا تو رحلت فرماون دے بعد دنیا تو برکہ وٹاون دے بعد میری گناہگار امت دے نال کے بنسی اللہ جتنی تکلیف میری امت نو دیونی ہے مرمیا ویلے وہ تکلیف میں محمد نو دے لائے میری امت نو تکلیف نہ دے اللہ نے فرمایا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ اے میرے محبوب جبرائیل امین پیغام لے کے آئے اللہ پاک تو اتنا عطا فرمائشن اتنا عطا فرمائشن کہ تو سا راضی ہو ویسو رحمت کائنات قیامت والے دن اللہ جو نور سربا سجود ہو سے اللہم اغفر لی امتی اللہم اغفر لی امتی رب امتی دے جملے کملی والے دی زبان تے اوسن میں بڑے اختصار دے نال عرض کرام وقت قلت کو مد نظر رکھنا ہونا اللہ پاک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی آہو زاری تے گریا زاری نو سن رہے ہو سن ایک روایت کے 3 دن تے 3 راتاں دا سجدہ دوسری روایت کے 5 راتاں تے 5 دناں دا سجدہ تیسری روایت 7 راتاں تے 7 دناں دا سجدہ اتنا طویل سجدہ قیامت دے دن دے حساب لاؤ 50,000 سانہ 50,000 سال دا ایک دہاڑا ہونا ہے اللہ دے نبی اتنا لمبا سجدہ فرمائے سے اتنا سجدہ ہونے دے بعد اللہ پاک آکسن ارفع راسا کا اے میرے محبوب اپنے سر مبارک نو اٹھاؤ تے صحیح اے میرے محبوب اپنے سر نو اٹھاؤ رحمت والے پیغمبر اپنا سر مبارک سجدے چھوٹے سن اللہ پاک پوچھن او میرے پیغمبر میرے محبوب دسو کیا چاہتے ہو عرض کر سن اللہ اپنے گناہگار امت دی مغفرت چاہنا کہ جیڑا تیری کملی دے تھلے آ گیا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تینوں میں بھی حضور دی کملی دا قیامت والے دن سایہ نصیب فرماوے یا اللہ جڑے بندے بول رہے ہیں امام الانبیاء دی اس کملی دا سایہ نصیب فرماوے یہ آج وہ کملی والے دے حق کچھ نہ بولے آتے قیامت والے دن حضور نے بھی نہیں بولے محبت نال کہہ دے سبحان اللہ کہ جیڑا تیری کملی دے تھلے آ گیا دوزخ دی اگ تو رہائی پا گیا کہ حشر دہاڑے سارے نفس و نفسی کہن گے حشر دہاڑے سارے نفس و نفسی کہن گے آخر جا کے کملی دے سائے تلے بین گے آخر جا کے کملی دے سائے تلے بین گے لڑ دی سی بیڑی ساڑی بننے لا گیا لڑ دی سی بیڑی ساڑی بننے لا گیا دوزخ دی اگ تو رہائی پا گیا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنے محبوب شفیع المذنبین رحمت للعالمین راحت للعاشقین پیغمبر دی شفاعت حقدار بناوے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امام الانبیاء دے ہتھ جام کوثر نصیب فرماوے عزیزان ملت اے آج عید دا دن دراصل اللہ پاک نے تواڈے میرے واسطے درس دیون واسطے بنایا ہے میرا بندہ جنہیں آج تو عید دے اجتماع واسطے اپنے آپ نو خوشی تے فرد مسرت دے اندر لے آکے کپڑے بھی اچھے پاویں خوشبو بھی اچھی لاویں دستار بھی اچھی رکھیں ٹوپی بھی اچھی پاویں رومال بھی اچھا رکھیں کپڑے بھی اچھے پاویں نہا دھو کے
خوشبو دے نال مسجن ہو کے سرما لا کے میرا بندہ جویں تو عید دے اجتماع دے اندر جمع ہونا ہے دراصل میں تینوں درس دیونا چاہنا کہ کل قیامت والے دن بھی اسی طرح خوشی طلب کر دعا ہے کہ اللہ تعالی جویں آج مسلمانوں نو خوشی دا دن عطا فرمایا ہے کل قیامت والے دن بھی امام الانبیاء دی شفاعت دا حقدار بنا کے اللہ تعالی سارے مسلمانوں نو خوشی مرحمت فرماوے اب جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا وما علینا الا البلاغ المبین